இறுதியாக தில்லானா, ராகம் அமிர்தவர்ஷினி, தாளம் ஆதி. இயற்றியவர் கலைமாமணி மதுரை ஸ்ரீ ஆர் முரளிதரன் அவர்கள். tajum 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 din din tajum 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 tum tum tajum 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 takajum 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 tum tum tajum 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 din din tajum 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 tum tum tajum 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 takajum 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 tajum 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 din din tajum 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 tum tum tajum 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 takajum 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 tam tam tajum 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 din din tajum 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 tum tum tajum 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 takajum 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 tadinginna tadinginna to ta tadinginna to takadinginna to ta tadinginna to takadinginna to na tadi tum tadi tadana dilana udana ditade dilana tadi tum tadi tadana dilana ಭರನಟಂ ಉರಿಯುಮೀಸನೆ ನಿಧೋ ಬುರದರೋ ಪಾದಮಲರ್ ಪಣಿದೆ ನಿಧೋ ಭರನಟಂ ಉರಿಯುಮೀಸನೆ ನಿಧೋ ಬುರದರೋ ಪಾದಮಲರ್ ಬಲದರೋ ನಟರಾಜನೆ ಅರುಳ್ ತಾಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ತೋಂ ತೋಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ತಕಜೋ ತಕಜೋ ತಕಜಂ ತಾಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ತೋಂ ತೋಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ತಕಜೋ ತಕಜೋ ತಕಜಂ ತಾಂ ತಾಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ತೋಂ ತೋಂ ತಜಂ ತಣಂ ತರುಂ ತದಿಂ ತಕಜೋ ತಕಜೋ ತಕಜಂ ತತ್ತದಿಂಗಿಣ್ಣ ತು ತದಿಗಿಣ ತೋಂ ತಾ ತದಿಂಗಿಣ್ಣ ತು ತಕದದಿಗಿಣ ತೋ ತಾ ತದಿಂಗಿಣ ತು ತಕದಿಗ ತದಿಂಗಿಣ ತೋ ನ ತ್ರೆತದಿ ತೋಂ ತ್ರೆತದಿ ತದನ ತಿನ್ನ ಉಂಗನ ದಿ ತದೆ ತಿಲಾನ ತ್ರೆತದಿ
Thank you all so much for your patience and motivation for the children. I'd like to extend my thanks once again to the Kala Ankuram and Chitramaya School of Arts founder and director Srimati Krishnapriya Jaigar for giving us this wonderful opportunity for this evening. Thank you all so much.